السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers parents, donc هاد لا فيديو هادي a pour but تبين لينا كيفاش نتعاملوا إلا كان عندنا ام بي سي مع لابليكاسيون ديال جوجل كلاس روم. دونك على بركة الله غادي نبداو، غادي نعطيكم غير نبذة. بحال دابا مثلا غادي نعطيو مثال ديال أن صاحب الدرس اللي هو الأستاذ أو لادمينستراتور ديال لاباج ديال جوجل كلاس روم، كيفاش غادي يزيد واحد من لي بارون اللي غادي يعطي اكسي سي زونفون بار لا سويت باش يديروا لو سويفي ديال لي كور ديالهم وديال لي زيكزارسيس ديالهم. حنا جو في اكسبليكي ان بو لو برينسيپ. دونك على بركة الله غادي نبداو. دابا هاد لا بارتي نو فو كونسيرن با، كونسيرن لادمينستراتور اللي غادي يزيد ان دي بارون. حنا غنعطيو ان اكزومبل. غادي يمشي دو سو كوتي لا وغادي يعزل بيان سور جوجل كلاس روم. Il va rentrer dans son environnement. بحال دابا مثلا غادي نفترضوا الأستاذة مدام نجدة ديال الفرنسية اللي غادي تزيد مثلا واحد من التلاميذ. هاي غادي تزيد بحال دابا مثلا واحد من التلاميذ اللي حنايا درناه كوم تيست المدينة بوان تيست بوان 2020 @gmail.com. دونك غادي نازلوه وغادي نزيدو. دابا هاد السيد هذا زاد في لو كور ديال اللغة الفرنسية. بسم الله على بركة الله. هاد السيد هذا منين زاد في اللغة الفرنسية غادي يتوصل بان ايميل في لابواط ايميل ديالو اللي هي زدناها دابا. غادي يمشي ليميل ديالو دابا هنا فين لا بارتي فو كونسيرن فو، غيمشي ليميل ديالو اللي هو هذا. غادي يلقى الميل يلاه وصلو دابا هو انفيتاسيون ا rejoindre un cours. هاد l'invitation à rejoindre un cours sur son PC, il va cliquer dessus. Quand il va cliquer dessus, غادي يلقى هاد لو بوطون ديال rejoindre le cours et il va cliquer pour rejoindre le cours. Il va recliquer encore. C'est toujours, nous sommes sur Medina Test. Oui, donc je rejoins le cours بهاد le compte. Bien sûr, ça requiert أن الإنسان يكون عنده un compte Gmail. C'est très important. Que la personne اللي غادي تزاد un compte Gmail. Donc une fois c'est le cas, la personne زادت en tant que adresse Gmail. غادي نمشيو هنايا دون سو كا غادي تلقى لونفيرونمون ديالها. لونفيرونمون ديالها شنو عندها فيه؟ عندها فيه اون انترفاس برينسيبال اللي فيها لو فلو ديال شنو هما لي دوفوار كي اون ايتي بوبليي سولون كيل دات 4 ماي 29 avril etc. Elle peut publier une information à partager avec la classe وكتبان هنايا في هاد لا فيل d'information sur si les enfants ou les parents veulent échanger sur un sujet commun qui intéresse tout le monde. وعاد من بعد هادشي هذا كله عندهم لونغلي ديال لي بيرسون، يعني ça veut dire شكون هما لي زونسينيون ديال هاد لو كور et éventuellement les élèves qui suivent هاد لو كور. وغادي يمشيو هاد لا بارتي هادي travaux et devoirs. غيلقاو فيها ان ensemble de devoirs. بحال دابا مثلا نعطيو غير مثال بسيط. غادي نمشيو في على مثلا إذا كنا سور نوت بوست غادي نمشيو لهاد لا بارتي هادي اللي هي دابا مثلا جو بريبار ليفالواسيون انا جادور لي ماتيماتيك. غادي نمشي لان اكزومبل دو ماتيماتيك et je vais afficher le devoir savoir de quoi il s'agit. Donc j'affiche le devoir شنو فيه faire les exercices de mathématiques, voir le PDF manuel, page 127. La page 127, elle est bien imprimée, scannée, tout est bon. غادي ندخل غادي نشوف. هي عندي بحال دابا مثلا elle concerne هاد التمرين فيه un certain nombre de choses. Supposons بحال دابا مثلا انا شديت هاد التمرين هذا دار لولدي 500 متر بلس 500 متر égal à 1 كيلومتر etc. خدمت معاه ليكزارسيس او خدمو بوحدو. المهم سالا هاد التمرين هذا قادو سالا. je le prends en photo وهاد لا فوتو je la transfère sur mon PC. غتولي هاد لا فوتو عندي بحال دابا مثلا je ne sais pas elle fait partie de mes documents
sur un chemin sur le poste. Une fois c'est le cas, je veux envoyer au prof la réponse de l'exercice, qu'un dire ajouter ou créer, et je crée un fichier مثلا. غادي نمشي لهاد لو فيشي هذا غادي ندير ليه امبورتي يكون عندي هاد لو فيشي كلكو بار اون فورما بي دي اف ولا اون فورما ايماج ولا كوا كو سوا بحال دابا مثلا انا غادي نمشي جو سي با غادي نمشي للوكيومون مثلا غادي نمشي مانويل ديدوكاسيون manuel d'éducation فين حطيتهم manuel d'éducation islamique arabe machin etc. donc ما بقيتش عاقل فين ما غادي نمشي غادي ندير ان اكزومبل غنمشي بحال دابا مثلا supposons que هذا هو لو فيشي ديالي je vais le choisir et je vais l'import هذا بحال الا قلتي le devoir. Je ne sais pas, moi en tant que parent ou l'élève, ou là je ne sais pas, dire, devoir effectuer, devoir effectuer avec des difficultés sur l'exercice, je sais pas moi on a fait un exercice مثلا exercice numéro 8 مثلا et il va envoyer ça et فين غادي يمشي باش يقول je rendre le devoir ça fait une fois c'est le cas c'est là كتب la remarque ديالو قد الامور ديالو il va rendre son devoir. Reprendre le devoir, rendre le devoir avec la pièce jointe. Donc ça fait, il dit que la photo lui fait la réponse de ce que j'ai à montrer à la prof. Donc une fois c'est le cas, c'est l'élite, je sais que le devoir il est noté et sa note elle est sur 10. في الحالة هذه غادي نمشي غادي ناكسيدي en tant que professeur لهاد la partie travaux et devoirs peut-être غادي نمشي la partie flux peut-être pas la partie flux mais plutôt la partie boîte mail et la boîte mail عندي deux trucs عندي le fait que عندي un truc qui a été soumis وعندي un message j'ai préparé l'évaluation هذاك اللي كتب j'ai préparé l'évaluation Donc quand je l'ouvre, j'ouvre tout le SMID. Donc عندي السمية ديال التلميذ عندي la réponse ديالو مازال ما affectيتش ليه une note وعندي le commentaire ديالو اللي كيقول لك devoir effectuer avec les difficultés sur l'exercice numéro 2. بغيت اسيدي نشوف هاد l'exercice هذا اللي دار واش il est bon ou pas. غنمشي حنحل l'exercice moi en tant que prof. غادي نشوف هاد l'exercice qui est rendu et qui est terminé en retard parce qu'elle fait sur une note. Bien sûr, elle est censée connaître une réponse de mathématiques. On est attaché à un fichier de l'Arabia. Supposons j'ai trouvé que c'était bon. J'estime que l'effort اللي كان دار. ونقول له bravo. Ça veut dire bon travail. Maintenant, et je vais lui rendre bien sûr la note هي تاعو et je vais lui rendre la note pour qu'il sache que voilà, il est sur la bonne voie. Et je lance le devoir. Donc le devoir, j'imagine, il est rendu. Ça y est, غادي نمشي l'environnement ديالي pour savoir moi en tant que كيعطيني باللي راه تعطات une note ها هو ولا عندي le statut ديال le devoir il est noté. Moi je travaille maintenant
l'environnement ديالي en tant que سميتو en tant qu'élève et عندي هو un travail هو منين كيبدل la couleur ديالو يعني ça veut dire le travail il était fait rendu je peux rentrer dessus ها هو كتب لي عليه هنا noté peut afficher le devoir encore une fois et être fier de mon fils et de ses réalisations. Donc plus ou moins هذا هو l'environnement dans lequel je suis en train de travailler pour rendre la vie plus simple. Donc في هذه الحالة هذه بحال دابا مثلا نعطيكم غير une autre vue. بحال دابا مثلا هنا bien sûr les thèmes اللي عندي vous allez vous familiariser, c'est très simple. عندي les thèmes, عندي l'activité scientifique, عندي les mathématiques, عندي le français, je sais pas. Je vais cliquer sur le français, je vais savoir que sur la partie français, عندي un devoir à soumettre le 4 mai, عندي fait un certain nombre de documents, je peux les lire, tout est électronique. Voilà, je travaille avec mon enfant au fur et à mesure. Ouais, il travaille sur son support papier ou là sur son manuel. Ou une fois les exercices effectués, je prends les réponses en photo, je les mets sur mon poste. Ou là, je travaille depuis mon téléphone. D'ailleurs, je vais vous faire le même petit tutoriel على أساس أنك خدام من التليفون ديالك. Et on va rendre la vie beaucoup plus simple في les échanges fait de sens. Donc j'espère أن la vidéo كانت claire. المهم كنبقى وراهم الإشارة في حالة ما إذا احتاجوا les parents أي clarification pour باش إن شاء الله نشرحوا ensemble في المرحلة هذه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.